Uy, big gurami. Ay, lapad. Lapad. Uy, swerte. Kabiwas. Galing kabiwas. Uy, makasama natin sila Kachoy. Oh, laking gurami. Galing. Tapos sa kanan natin, si Joel San Jose. Santa Maria. Santa Maria. Amoy Chico. Wow, gurami. Kaya masarap yan eh. Ah, ang lapad, ang laki. Oh, yun oh. Oh, big gurami mga kuyos ha. Shoutout kuya ano. Oh, shoutout ha. Delpin. Kay Kuya Delpin Padilla lang sa Cebu, Pampanga. Shoutout oh. Wow, gurami. Ayun, kay Kuya Bobby Ro, shoutout. Oh, wow, gurami. Ayun, thank you for watching. Wow, gurami. Wow, gurami. Uy, uy, nilalakad. Uy, uy, nilalakad. Yun! Dali ka. Ay, dalawa! Ay, dalawa! Thank you, Lord. Dalawang gurami, oh. Asan? Uy, kay Joel, ang laki pulahan. Wow, pulahan naman. Uy, sumabay si Joel Gonzales. San Jose, oh. Wow, laki. Ay, ako. Gagagay, baka makawala pa. Sayang. Uy, no, shoutout kay Idol, oh. Dali. Pulahan, laki. Sana all. Sana all. Sa atin, double strike gurami. Yes, Sana all Kachoy. naka-highlight. Highlight si Ronnie. Tapos si Idol yan, si ano, Kamuratol. Muratal pala. Yan, oh. Uy. Okay, double strike ng malaking. Uy, pang 1 million views daw. Pang 1 million views mga ka-views. Double strike. Big gurami. Giant pa pala. Okay, thank you for watching.